таърихи гузашта чун шамъ аст. кӯшиш намо то он ҳамеша фурӯзон бошад. дуруд бинандагони азиз, силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон аст. манзури шумо ногуфта намонад ки барномаи мазкур аз рӯи шоҳасари тоҷикони алома бобоҷон ғафуров таҳия ва сабт мегардад. имрӯз дар барнома ҷиҳати баррасӣ ва суҳбату мулоҳизаронӣ доктори фанҳои таърих, профессор, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон зикриё акрамиро даъват намудем. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. чун дар мавзӯъҳои гузашта мо атрофи шахсияти Искандари Мақдуни, болоравии нуфузи ӯ, муқобилияти халқҳои Осиёи Миёна бар зидди истилогарии Юнону Мақдунӣ ҳарф зада будем. дар ибтидо мегуфтед ки оқибатҳои таърихии истилои Юнону Мақдуниҳо ба чӣ анҷомид? таърихи истило ва оқибатҳои он ин яке аз саҳифаҳои муҳими халқҳои Осиёи Миёна ва аз он ҷумла таърихи тоҷикон ва аҷдодони тоҷикон мебошад. ин воқеаи таърихӣ новобаста аз бурду бохт аз тарафҳои мусбӣ ва манфӣ, яъне таъсири худро ба раванди ояндаи этногенези тоҷикон расонид. дар синну 33 солагӣ ба марг дучор шудани Искандар ногаҳонӣ буд ва вориси ӯ муайян набуд ва дар муддати 10 соли кашмакашиҳои дарборӣ барои тоҷу тахт оқибат ба он расид ки ин империяи бузург ки аз баҳри миёназамин то Ҳиндустон тӯл мекашид ба се қисм тақсим шуд. қисми ғарбӣ ин худи Юнон боқӣ монд. қисмати марказӣ ҳамчун Бобулистон, яъне Вавилон, ин қисматҳое ки дар он ҷо Ироқи имрӯза, як қисми Эрон ва аз он тараф як қисми Туркия яъне дохил мешуданд ва қисмати сеюм, қисмати шарқӣ насиби ҳамон сарлашкаре гардид ки бо номи Селевк маълум аст. вобаста ба зуҳури давлати селевкиён маълумот медодед ки он дар кадом замина ва кай чӣ гуна таъсис ёфт? соли 312 дар ҳудуди имрӯзаи як қисми бузурги Ироқ, як қисми Эрон, Осиёи марказӣ, Афғонистон, Тоҷикистони имрӯза, Ӯзбекистони имрӯза, Туркманистони имрӯза давлат ба дасти Селевк гузашт ва ҳукмронии давлати селевкиҳо оғоз гардид. ин давраро дар таърих юнониҳо, муаррихони аврупоӣ давраи эллени мегӯянд. яъне мафҳуми эллени ин фарҳанги юноние ки берун аз сарзамини Юнон паҳн шудааст ва таъсири худро гузоштааст ва ин таърихи ҳам маънавӣ, ҳам моддӣ, ҳам таърихе ки ба шаҳрсозӣ, санъати шаҳрсозӣ, санъати бунёди биноҳои бошукӯҳ, ин равнақи олотҳои меҳнат, ин равнақи санъати оҳангудозӣ, ҷавоҳирот, санъати ҳайкалтарошӣ, рассомӣ, сару либос ва ҳатто мусиқӣ ҳам вобастагии зич дорад. вале баробари ин мо бояд изҳор намоем ки юнониҳо ва дар худи Юнон таъсири фарҳанги шарқ, таъсири он фарҳанги маънавӣ ва моддии орионаҷот ҳам паҳн шуданд. ва агар ки давраи баъдинаро мисол гирем дар шаҳрсозии юнонӣ бинем, таъсири меъмории шарқӣ ба чашм мерасад. сару либосро гирем ҳам, дар он ҳам таъсири шарқ, анъанаҳои шарқӣ, ҳатто мусиқа ва ҳайкалтароширо бинем, таъсири шарқ ба Юнон хеле зиёд аст. санъати ҷанг, албатта ҳам санъати кишоварзӣ, ҳам санъати ҳунармандӣ. ҳамин тариқ таъсири фарҳанг, моддӣ ва маънӣ ду тарафа буд. на танҳо юнониҳо ба ин ҷо овардаанд ва юнониҳо аз ин ҷо ҳам хеле зиёде гирифтаанд, бо худ бурдаанд. юнониҳо аз шарқ баҳраи зиёде гирифтанд. ва агар ки баргардем ба Селевк, тасаввур кунедтон, агар ки харитаро тасаввур карда тавонедтон, яъне Эрон, Афғонистон ва Осиёи марказӣ ин худаш як давлати бузург аст, як давлати империя буд. Селевк анъанаҳои тақсимоти ҳудуди худро ба минтақаҳо вобаста аз муҳити ҷуғрофӣ идома дод ва давлати худро ба сатрапиё, яъне вилоятҳо тақсим намуд ва дар сари онҳо яъне одамони наздики худро
تعیین میکرد و با امر تاریخ به شرق به طرف شرقی به سوخت و بختر او پسر خود را انتیوخ را از همون همسرش آناپا دختری سپتامین تعیین میکند و به امر تاریخ بینیتون که باز نبیره سپتامین که بر ضد مقدونی ها می جنگید و مبارزه آزادی خواهانه می برد بعد از چند مدت خودش سروری همین سرزمینی باباییش کرد به نیم یونانی باشد به نیم یعنی سعودی یعنی اوریو تبار بود. دوره انتیوخ تجارت، حیات کشاورزی، حیات شهرسازی، فرهنگ آهنگدازی، یراقسازی و از همه مهمش سکه زدن تنگه ها یعنی رواج یافت و با نام انتیوخ و سیمای انتیوخ و با حروفات لاتینی انتیوخ تنگه می برآورد و آن در کتاب باباجان غفورов انعکاس یافته است. هم از طلا بودن، هم از مس بودن، هم از دیگر فلزات بودن. یعنی این معنای زنده شوی تجارت. برابر این اداره کردن چنین دولت خیلی مشکل بود. با قبیله های کوچمنچی ها همسرحد بودند و این منطقه همه وقت یک هوسی این قبیله های کوچمنچی را برای غارت کردن، برای وارد شدن به این منطقه یعنی به دست درآوردن این منطقه آباد و رشد یافته بود. از همین سبب در منطقه شمال و شرقی دولت سلجوقیان دائما ناآرامی ها به چشم رسید. قبیله های کوچی به این سرزمین حمله میکردند و به سلجوق و به خود انتیوخ لازم می آمد که قوه زیاد صرف نماید که این منطقه را همه وقت از کوچمنچی ها دفاع کنند. برابر این دیگر منطقه هم کوشش میکردند که اختیار به دست بیارند. دولت یونان و باختر و پارت در کدام زمینه تأسیس داده شدند؟ در میانه عصر سه تقریبا سالهای 255-50 باز قوم و قبیله های یونانی که در اینجا مسکین گرفته بودند، در اینجا با اهالی محلی آمیخته شده بودند، آنها به مختاریت نائل گردیدند و همین طریق در همین میانه عصر سه پیش از میلاد دو منطقه از دولت سلجوقیان جدا شد. یعنی حدود سابق باختر در آنجا با سروری یونانی دیاداد یعنی یک آشوب به وقوع آمد و دولت یونان و باختر بریتون یونان و باختر یعنی در سر قدرت این دولت یونانی تبار باشد ولی اهالی باختری ها بودند. زبان باختری حکم فرما بود نوابسته به از آن که در زمان اصطلاح در رفت اصطلاح یادگاری های زردشتی و خود اوستا خیلی ضرر دیدند. یونانی ها میخواستند که به جای زردشتی آیین و دین و آیین خود را به این نگاه نکرده اهالی این منطقه هم باختر و هم پارت از دین آیین زردشتی اساساً زردشتی دست نکشیدند و همین طریق تقریبا در همین دوره دولت یونان و باختر که به حدود آن افغانستان امروزه، تاجیکستان امروزه، یک قسمتی ازبکستان وارد میشد تأسیس بیابد. دیاداد نام یونانی این دولت را تأسیس میدهد. برابر این در حدود ترکمنستان یعنی باز یونانی تباری ها برادران ارسک و یا ارسک و تریدت آنها نیز حاکمیت را به دست بگیرد. همین طریق امپریای بزرگ اسکندر اول به سه قسم تقسیم شود و بعدا دولت سلجوقی ها از هیئت دولت سلجوقی در حدود آسیای میانه دو دولت نو، دولت پارت یعنی که با نام اشکانیان نیز معلوم است و دولت یونان و باختر. من بعد این دو دولتی که یک و یک باره تأسیس یافتند ولی تقدیر آینده آنها گوناگون است. برایش یونان و باختر دیاداد بعد آن یفکرادیت، یفتدم،
Деметрей, ин ворисони тахти Диодот буданд. онҳо баъд аз 100 сол рӯ ба таназзул ниҳоданд ва ин давлат зери ҳуҷуми қабилаҳои юэҷӣ қарор гирифтанд. ва ин давлат дар муддати 100-120-150 сол аз байн рафт. давлати ашкониён порт дар миёнаи асри сеи пеш аз милод арзи вуҷуд дошта бошад, он тақрибан тавонист зиёда аз 470 сол арзи вуҷуд кунад. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? сабаб дар он аст ки якум давлати юнони бохтар боз дар ҳамсоягӣ бо қабилаҳои кӯчманчӣ буданд. ин якум. дуюм, юнону бохтариҳо Диодот, Евкрадий, Деметрей онҳо натавонистанд дар дарбор, дар тахт ягонагиро нигоҳ доранд, якпорчагиро таъсис кунанд ва пойдор намоянд ва ҷангу ҷидолҳои дарборӣ дар дохили худи дарбори юнону бохтариҳо бар замми ин ҳуҷуми кӯчманчиҳо ин тақдири юнону бохтарро ба фоҷиаи он гирифтор шуданд. бубинед, ҳам Диодот, ҳам ворисони он Евкрадий, ҳамаи онҳо аз ҷониби шоҳони минбаъда ба қатл расонда шуд. қариб ягон шоҳи юнону бохтарӣ бо марги худ нафафтидааст. яъне ҳамин аст як мисоли таърихӣ, таҷрибаи таърихӣ ки осоиштагии давлат, ояндаи давлат аз дарбор, аз якпорчагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, дастгирии як шахсияте ки он сарвари давлат аст, яъне вобастагии хеле калон дорад. ба ин ҳам нигоҳ накарда юнону бохтар дар муддати кӯтоҳ зиёда аз 100 сол арзи вуҷуд дошта бошад, ҳамон давраи рушду намӯи ҳам эллинизм ва ҳам ҳаёти иқтисодӣ фарҳангии аҳолии маҳаллӣ. юнону бохтар рушд намуд ва маҳз рушди намӯи юнону бохтар душманони кӯчманчиро ба ин ҷо овард. ҳаваси онҳоро ба шаҳри обод, ба хонаи обод, ба рушду намӯи ҳунармандӣ, биноҳои пуршукӯҳ юҷиҳо буданд ки онҳоро аз худи муғулистон ронда буданд дар натиҷаҳои кашмакашиҳои дохилии онҳо бар зидди онҳо ва бадтар онҳо соҳиби ҳамин сарзамин шуданд ва бадтар давлати қушонро ташкил карданд. барбегардем ба порт, давлати ашкониён. дар ин ҷо ҳаёти сиёсӣ дарборӣ яъне хеле мӯътадил буд, яъне ором буд ва ин имконият дод ки давлати порт на танҳо аз лиҳози иқтисодӣ, аз лиҳози фарҳангӣ ва аз лиҳози сиёсӣ ва ҳарбӣ хеле рушд намуда ба рақиби асосии боз ҳамон аврупо ё ки дар ин давра аллакай рум, аврупои ҷанубӣ, аллакай румиҳо ҳокимиятро ба даст гирифта давлати империяи рум рақиби асосии румиҳо шуда буд ва шоҳони ашконӣ чандин маротиба лашкаркашӣ намуда ҳатто ба императорони рум соли 73-76 милодӣ шикасти қатъӣ доданд ва румиҳо аз ашкониён, аз портҳо ё читаро ки дар адабиёти рӯзавон мегӯянд парфианӣ хеле дар ҳарос буданд. онҳо ориёнаҷот буданд. новобаста ба он ки дар сари қудрат юнониҳо бошанд, забони маҳаллӣ буд, дини оини зардуштӣ идома дошт, аҳолӣ аксаран аҳолии маҳаллии ориёнаҷот ва бо забони форсии қадимӣ сухан мегуфтанд. он хеле фаровон буд ва хатҳои ашкониён аз ҷониби олимони забоншинос ҳам дар аврупо, ҳам дар русия, ҳам дар санкт петербург омӯхта шудааст. забони онҳо омӯхта шудааст ва навиштаҷотҳои онҳо маълумоти хеле зиёде дар бораи рушду намӯи иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ашкониён шаҳодат медиҳад ки бевосита ориёнаҷот буданд, яъне аҷдодони мо ба ҳисоб мераванд. устод, таърих аз тақдири селевкиён ва писари ӯ дигар чӣ мегӯяд? ин давлат
یعنی محدود شد در حدود ایران و عراق امروزه باقی موند. البته درباره خود انتیوخ درباره تقدیر او معلومات زیادی معلوم است که او با مرگ خود وفات کرده است. دولت سلجوکیان بعدتر با دولت پورت اشکانیان از طرف آنها که ضبط کرده شده بود با زیر نفوذ آنها مونده بود. یعنی این دولت ها آهسته آهسته از بین رفتند و بدتر در این حدود دولت ساسانیان به میان آمد و دولت پورت را محض شاهنشاهی ساسانیان جای آنها را اشغال نمود، اردشیر بابکان و این بعد باز دولت فارس ها امپری فارس ها در شاهنشاهی ساسانیان ادامه داشت. گفتن لازم است که حاضر در بعضی جاها میگن که امپری فارس ها از بین رفت. امپری فارس ها چطور که معلوم است بعد از ساسانیان رو من در نظر دارم 651 از طرف عرب ها سرنگون کرده شد. لیکن فرهنگ فارسی تمدن آریایی هیچگاه نه از هجوم مقدونی ها، نه در نتیجه هجوم عرب ها، نه از هجوم مغول ها و دیگرها از بین نرفته است و در هر زمان نفوذ آریا تبار در حیات سیاسی یک مدت از دست رفته باشد هم، ولی در فرهنگ در اقتصادیات محض قوه و نیروی آریا تبار این منطقه را پیش ببرد و خودی اگر که دولت ساسانیان را این صحبت علاهه است به یاد بیاریم، محض در همین دوره باربد مروزی صنعت کسبی موسیقی تاجیک را تأسیس می‌دهد. پیدایش چنین نمودهای فرهنگ به مانند شاخمات و دیگر نمود ورزش ها آنها ادامه می‌یابند و خود فارس ها، خود اهالی فارس هم در هنر نظامی و هم در هنر مثلا سرسازی و فرهنگ جسمانی این پیشصف زمانه بودند در تمام دنیا و رقیبی اول اگر که هخامنشی ها رقیب یونانی ها باشند، اکنون پارت ها اشکانیان رقیب اساسی روم شد. در آنجا هم حاکمیت اساساً برتری به دست رومی ها گذشت. اگر که ساسانیان عرضی وجود کرده باشند در اروپا، روم را بربری ها یعنی از طرف آنها سرنگون کردند. یعنی تمدن یونان و روم از طرف بربری ها یعنی گویا که وحشی هایی که از شمال آمدن از بین رفت و فقط بعد در عصر 12 و 13 احیای اروپا سر شد. ولی احیای آریا تبار و آن آورد که نو واسطه به هجوم عرب ادبیات فارس، علم فارس، علم آریا تبار، ابو نصر فارابی، زکریای رازی، ابن سینا، رودکی، فردوسی، این یک گنجینه عمومی انسانی همین دوره. اگر که به تاریخ همچون از بالا نگاه کنیم و به کره زمین به عصر مثال بگیریم خودی دوره اشکانیان و بعد ساسانیان نظر کنیم، این عالی‌ترین درجه ترقیات انسانی در تمام کره زمین به حساب میره. خلاصه شما پیرامون موضوع انقراض امپری یونان و مقدونی. خلاصه درباره تاریخ در هیئت امپری مقدونی موجودیت سلجوکی ها، باختری ها و اشکانیان در آن است که آنچه که تاریخ به وجود آمد، یعنی که در تاریخ روی داد، آن قانونیت های خود را دارد. یعنی جنگیدن با تاریخ گذشته لازم نیست، آن را آموختن لازم است، از آن باید عبرت گرفت. باید عبرت گرفت که برای چی این امپری ها از بین می رفتند و چی عامل بشد که سبب بشد که امپری ها یا تمدن های آریا نژاد باز رشد بکردند. این را ما باید همه طرفه آموزیم و در آینده برای رشد و نمو و به سطح نظررس فرهنگ آریا تبار خود رسیدن ما باید سعی کوشش کنیم. یعنی تأثیر آن متقابل بود، گرفتیم از یونانی ها و دادیم به یونانی ها. اگر که سبب های ظلم و ستم را گریم، آن هم از تاریخ گذشته از جنگ های یونان و فارس منشأ میگیرد. برای همین ما باید بیشتر به
сабаби он қонуниятҳои таърих ҷустуҷӯ кунем ва фалсафаи таърихро бояд омӯзем ки ин фалсафа ин қонуниятҳои тараққиёти инсоният ба мо як роҳнамо шавад ки дар ояндаи худ ҳамчун як роҳнамо истифода барем. бисёри сипос ба шумо барои чунин як нуқтаи назари мушкофонаи муҳаққиқона. Бисёр як мавзӯи доманадор ва бисёр мавзӯи шавқовар низ ҳаст дар баробари империяи ҳахоманишинҳо, рӯйдоду қонуниятҳое ки дар давоми масири таърихи авзои сиёсии иҷтимоии империяи юнону мақдунӣ сурат гирифтанд. ман фикр мекунам бинандагони азиз, хонандагони сершумор низ ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ мекунанд, ба адабиёти таърихии дигар таваҷҷӯҳ мекунанд, аз он меомӯзанд. ин буд бинандагони азиз силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон бо доктори фанҳои таърих, профессор, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Зикриё Акрамӣ ки дар мавзӯи инқирози империяи юнону мақдунӣ барои мо маълумот доданд. то барномаҳои навбатӣ сарбаланду пирӯз бошед.